Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Graciela Sarah Vanuel, NPM 56. My name is Aida Kurniasari, NPM 373. I am Beliana, NPM 180. My name is Felicia Ruelmi and my NPM is 285. My name is Wahyu Anindra Utomo, NPM 013. Possessive noun is a noun used to express an ownership. In English, ownership can be a person, things, a country, continent, and so on. Jadi, possessive noun ini merupakan sebuah kata benda yang digunakan untuk menyatakan sebuah kepemilikan dalam bahasa Inggris. Nah, kepemilikan ini dapat berupa orang, benda, sebuah negara, benua, dan lain sebagainya. Jadi dalam possessive noun ini terdapat beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu noun atau kata benda tidak berakhiran dengan s, maka tambahkan saja apostrophe s, seperti tanda petik kemudian s. For the example, Sandy's house, yang berarti rumah Sandy. Kemudian yang kedua, I know it is Melia's cake. Artinya, aku tahu ini adalah kue Melia. Nah, di sini menyatakan kepunyaan bahwa kue itu milik si Melia. Kemudian Sandy's house itu menyatakan bahwa rumah itu milik Sandy. Today I'm going to present about possessive pronoun. Before we learn more about possessive pronoun, first of all, you should understand what is the meaning of pronoun. Pronoun is a word that replaces a noun in any sentences by making a new subject or thing. And then the meaning of possessive pronoun is a sentences that demonstrate of ownership about something. There is any two types of possessive pronoun. First is singular possessive pronoun. What is a singular possessive pronoun? Singular possessive pronoun is a sentence that shows ownership of one person. It contains first, mine, which is a pronoun of mine. Second is yours, which is a pronoun of your. Third is his, which is a pronoun of him. Fourth is hers, which is a pronoun of her. Second type of possessive pronoun is plural possessive pronoun. What is a plural possessive pronoun? Plural possessive pronoun is a sentence that shows ownership of more than one person. It contains first, ours, which is a pronoun of our, and theirs, which is a pronoun of theirs, and last is its, which is a pronoun of it is. Let's turn into the sentences example. First sentence. We own this flower. If we want to change, it will sound like these flowers are ours. Second sentence. He owns that backpack. If we want to change it into possessive pronoun, it will sound like that backpack is hers. Last sentence example is I am the owner of this jacket. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari penggunaan possessive pronoun. Possessive pronoun digunakan ketika object of possession diketahui berdasarkan konteks. Biasanya ada bagian pendahuluan atau antecedent, singular atau plural yang berhubungan dengan object of possession tersebut. Contoh kalimat possession pronoun sendiri. Yang pertama, my brother's study table was pink. Mine was light blue. Menekankan pada mine. I hate my job. Do you hate yours? Yours yang ditekankan. Yang terakhir, whose wallet is this? It's hers. Yang ditekankan adalah hers. Di sini semuanya menekankan kepada kepemilikan seseorang. Saya akan menjelaskan possessive case. Jadi, possessive case adalah salah satu jenis kata benda yang digunakan untuk menunjukkan suatu kepunyaan atau kepemilikan dengan cara menambahkan tanda apostrof atau apostrophe s. Contohnya, my father's dictionary, kamus milik ayah saya. The
girl's dress. Salsabila kelpon. The cat's tail. Tanda apostrof atau petik satu itu hanya digunakan untuk kata benda yang berjiwa atau bernyawa. Sedangkan untuk kata benda yang mati menggunakan kata of untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Kata of dapat digunakan sebelum genitif atau possessive case noun yang berarti kepemilikan. Contohnya, a painting of the president, the palace of the queen, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua dengan menambahkan tanda apostrof seperti satu apabila kata bendanya berbentuk jamak yang berakhiran dengan huruf S. Contohnya, Suli's table, the Guide's dress code, Tia headband, dan sebagainya. Yang ketiga dengan menambahkan tanda S pada akhiran kata benda noun untuk bentuk kata tunggal singular noun. Contohnya, Damar's PlayStation, Miss Santi cake, lawyer's suitcase, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada kata benda khusus yang bernyawa yang tidak menambahkan akhiran tanda apostrof. Berarti kata benda tersebut tidak memiliki arti kepemilikan atau kepunyaan, tetapi menyatakan nama dari benda yang dimaksud. Contohnya, Andreas had Barbie doll, teddy bear, dan sebagainya. Apabila kata benda yang menunjukkan dua nama atau lebih yang secara berurutan yang berarti kepemilikan atau kepunyaan bersama, maka tanda apostrof dan huruf S hanya dituliskan satu kali pada kata benda yang terakhir. Tetapi apabila tidak menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan, maka tanda apostrof petik satu dan huruf F ditulis pada masing-masing nama kata benda. Contohnya, Nadine and Ratnapet, Janice and Sharon Boutique, Sinta and Ririn's flower, dan sebagainya. Kata of dapat digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan dari kata benda yang tidak bernyawa yang diletakkan di antara dua kata benda. Contohnya, the rod of the house, the door of the bedroom, the snow of the winter. Lanjut, terkadang kata-kata benda yang tidak bernyawa dalam bentuk genitif possessive case dapat dijadikan kata sifat. Contohnya, the roof house, the door bedroom, the snow winter. Penggunaan kata of yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan lebih dianjurkan daripada tanda apostrof dan huruf S. Karena untuk menghindari kebingungan dalam kelompok kalimat phrase yang panjang dan punya arti kepemilikan atau kepunyaan. Contohnya, the bed of president, the president candidate of the general election debate, dan lain-lain. Dua, untuk menghindari pembentukan kata dua-dua atau tandem dalam serang lain kelompok kalimat yang punya arti kepemilikan kepunyaan. Contohnya, the niece of my friend cousin, bukan the French cousin niece, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman dalam pernyataan lisan untuk memilikan atau kepunyaan kata benda jamak. Contohnya, the fate of the folk carried clothing on the float, bukan the folk fate of carried clothing on the float. Possessive adjectives are always followed by a noun. I, you, he, she, it, they. My, your, his, her, its, our, theirs. I with my. For the example, I like my brother. You with your. For the example, do you like your uncle? He, his. Does he like his sister? He, her. She does not like her father. It. The dog likes its food. We, our. We like our neighbors. They, their. They like their grandmother. Possessive adjectives are always followed by a noun, either singular or plural.
The form of the possessive adjective is the same before a singular or plural noun. For the example, my grandmother and your uncle. We use possessive adjective to make it clear that one person or thing belongs to another or is associated with another. We use the possessive adjective it when the possessor is an animal or a thing. For the example, when confuse it with it. We use a possessive adjective plus on when we say that something belongs completely to someone. For the example, she got her own web design company. Not the expression on my own, on his own, on their own. For the example, she still lives on her own. Baiklah, itu dia penjelasan tadi. Kurang lebih saya mohon maaf. Sorry if there are wrong words. Thank you for your attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.